हेलो गाइस, कर रहे हो जगदीश भाई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई लोग हैं, आम खाएंगे आज, आम का चाप। देखो कितने मेन कोड़ा था तू ही। तो বন্ধুগুলো অত শত আও না করে ডাইরেক্ট ভিডিও দিকে চলো। तो हेलो बंधुगिला, हमारे कामा चला जी की खामो। आम खामो आम खामा तो हमारा स्पेशल जगह আছে তোমার আমার জায়গা নিয়ে যাচ্ছে এলে তুমি আমার সাথে সাথে এলে যাচ্ছে খাবেন চলে এসো, কায় কায় খাবেন? আমের সাদা মুসুরি আচার দিয়া দেখা তো আচার দেখা আচার দেখা আচার আচার কই আচার আচার মুসুরির আচার। तो फाइनली বন্ধুগুলো हमार लोकेशन पहुँच गई। तो हमार जहाँ तुम्हें देखा पान जा लागছে না, ওফো কি ভিউ, কি সুন্দর লাগছে না, ওফো। तो फाइनली বন্ধুগুলো हमार आमेर साना खान कमप्लीट दिखे माखामाखी चले गए। तो जा लागे से ना, ओफो रहा नहीं जाता, तरफ ही ऐसी है ना। नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो हेलो বন্ধুগুলো, আর এখন অন্য কোনো নেক্সট ভিডিও দেখা হবে। বাই।